फोंडूबाट ते वेळी अंतर्गत रस्त्या मेरेन MDR रस्तो सुरू करपाक वेळी पंचायत ग्रामसभेन थळाव्यांनी विरोध केलो। लोकांची घरा वचपाचो भय थळाव्यांनी उक्तायला। वेळी वाठारांत नवो MDR म्हळ्यार मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड येवपाचो आसा। हो रस्तो प्रादेशीक आराखड्याचेर भितरलो रस्तो MDR रस्तो म्हूण दाखयता। रस्तो रुंदीकरणाक लागून थळाव्यांची घरां मोडटली अशी भिरांत लोकांक दिसता। MDR डिनोटिफाय करपाचे थळाव्यांनी मागला। आमदारान प्रस्ताव मांडपाचे आश्वासनय दिला। MDR रोड आता फियारा फ्रॉम वेली चर्च कुंब्याबाट टू मुशेर बेतूल ब्रिजीक वयता थिंगा रोड सामको नॅरो आनी जायते टायम जालो थिंगा त्या रोडाचेर ट्रॅफिक वाडला कित्याक ONGCचे एक्टिविटीज वाडल्याय प्लस काबदेरामा वयता ते ट्युरिस्टूय वाडल्याय आनी ते गुगलाचेर चलयता आनी नॅरो रोडांतल्यान पास जाता आनी आतां तेंचे प्रपोजल येयलो म्हणटरीच आतां कितें ऑफिशियली कितें करपाक तें कोणाक लेटर TCP जावं कलेक्टर प्लस तुगेले PWD रोड्स तेंकां सगळ्यांक लेटर करतलो तेंचे रिपोर्ट कलेक्टराक मागीर ती फायल गव्हर्मेंटाक वयता। मेन इश्यू डिस्कस जालो तो म्हाका दिसता हेजेर MDR रोडाचेर 41 MDR 41 हो जायती कंप्लेन जे विलेजान कंप्लेन केले 2015 ना बट आय थिंक इट हॅज बीन एक्वायर्ड लॉंग बॅक 2009 म्हण म्हणटा बट आतां हो इश्यू जो MDR प्रपोजल आहा MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वीच इज 25 मिटर्स आतां 25 मिटर्स खंयच्यान जाला फ्रॉम वेली बाजार टील मुशेर बाजार आनी तो आमच्या भितरल्यान जे कुंब्याबाट बाराडे तेच वयता सो 25 मिटर्स म्हळ्यार फाल्यां तिका हो नॅरो आतां आहा तो एक्जिस्टींग समथींग 3-4 मिटर आहा आतां फाल्यां कितें जातलें हो MDR जालो जाल्यार सगळीं लोकांक घर वयतलीं म्हणून सो हो प्रपोजल मांडला म्हाका दिसता लास्ट टायम पंचायतीन लेटर केल्या ती डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक ते करून कांय फायदो ना आमचो आमदारूय आयिल्लो आयज सो आतां मागला आमी ते आमदाराकूय कॉपी दिवची आनी ते हूंय डिस्कस करपाचें हूंय PW कितें कोण डिनोटिफाय करपाचें तो इश्यू घेवच म्हण आतां आमदाराक पळय आतां कित्याक इट इज अ सिरियस इश्यू बिकॉज 25 मिटर्स म्हणल्यार तूं जाणा की आनी ती वाटय धाकटी आनी सगळीं घरां आनी आमची हेरिटेज हावजीस पसून आहा ती मोडपाक वयली। 9 रिजनल प्लॅन जालो तेजो जालो स्टार्ट जालो लेटर पळय केली डिनोटिफाय करून ट्रान्सपोर्टाक डिनोटिफाय जातली आनी कोणाक करपाचें तुवें सरपंच जालो तुवें सजेशन केलें तुगे टायमार कोणाक धाडो तें कोणाक करतले कित्याक तूं इन द असेंब्ली आमदार सांगतलो नो नो असेंब्ली नो एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द लास्ट ग्रामसभा हेड चालू आहा आमी येता डिस्कशन कोताय आनी कितें प्रोटेक्टीव नेचराचें एक रेजोल्युशन घेयलो आहा तेजेर आमी इन्फॉर्मेशन काडपा लायिल्ले जेचेर आमी जायते पयलीं एज्युकेशन केलो आहा लोकांक जायते सहभाग आहा सगळ्यांनी आपणागे कंट्रिब्युशन केलो आहा आनी इट वॉज जस्ट अ कॉरस्पॉन्डन्स आमी करून काड म्हणटाले हें इन्फॉर्मेशन घेतो ना कितें हुंयच्यान पास जाता अँड जी बॉडी आहा आमगेली ताणी कांयच केलें ना आनी आयज ही दुसरी बॉडी मिटींग आमगे ग्रामसभा मिटींग आयज जोरी तर हो पॉयंट डिस्कशन येयना हो पॉयंट क्लोज जातालो आनी फाटीं पडटालो सो म्हाका जाय एटलिस्ट तुवें हितून इंट्रस्ट घेन हेजे आमी 2007 सावन जे प्रोटेक्शना लागून आमगे एज्युकेशन चलतालें की हो जो MDR रोड जोरी तो जाल जाल्यार जो एक्जिस्टींग आहा बारीक तो जर MDR जाल जाल्यार जायतीं घरां जी दोनी सायडीन आहाय तांकां डॅमेज येतली आमकां लोकांक म्हाका दिसता ते न्यू प्रपोजल येयला जे प्रोजेक्ट चलता ताका चोयल्या कळटा तेणें तितू फाटीं घेवन बांदपाक स्टार्ट केल्लें कळ्ळें न्ही सो देशान देशी जोड 30 मिटर्स जाता कित्याक 24+3 एक्सेस सोडून ते म्हणल्यार 30 मिटर्स जाता सो त्या जाल्यार ती आय ती सगळीं घरां आमगे नाले सो हेका लागून आमी 2007 नॉट 3 जाण MLA यू आर द थर्ड MLA इन दीस सो म्हाका दिसता हूंय जाल्यार आमी वी हॅव गिवन द रिप्रेझेंटेशन टू द रिस्पेक्टीव MLA एट दॅट टायम आनी हेजेर आमी सोल्युशन मागलोलें आनी हें प्रोटेक्शन कोड आमगे हें सामकें खूब गोंयकार नीज गोंयकारांची घरां आहाय आनी हें प्रोटेक्शन जावपा जाय तो ते गुगलाचे इन शॉर्ट तुमी आहा ते रूट दाखयताय आनी ते आमगे सगलो हिंगा वेगळे लोक ते खुब्या पाटान करून बीन तांकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते म्हणटा आमगे इतल्यो घरां हाय
आनी घरा वयल्यान तिणें ते रोडूय नॅरो आहा आनी इतल्यो गाडी वयताय ट्युरिस्टांल्यो चड फास्ट वयताय आनी तेगे भुरगीं येनाय म्हणटाय आनी ही डिनोटिफाय कर म्हणटा म्हाका मागीर तो आमी तेंगे हेचेर दिला आमी डिनोटिफाय करताय TCP लेटर करताय आनी आमी डिनोटिफाय करताय MLAनी सांगिल्लें आपण ते ग्रामसभा रेजोल्युशन घेवन तें आमी बराबर हांव तें डिनोटिफाय करया पूण मेगा प्रोजेक्ट ते तुका म्हणटाय तो हिंग घेवपा जायना तो एक्चुअली आमगे पंचायती आमकां फायल केल्लो तेणी तो आमी पेंडींग दवरलो आनी हांकां परतून हांकां ते मिटिंगेक घायलो ते आमी तेणी रिजेक्ट मारलें म्हणजे आमी दिनाय न्ही एक्चुअली तेगे सगळें आसलोलें सारकें पूण आमी दिवना कित्याक तेगे रेरा लागून आमी तेका ऑब्जेक्ट हाडलें तें दिवना तें आमी दिवना तो आमकां हिंगा व्हरलो तें तो काडो एपिला गेलो एपिला आसून तेणें पास करना आनी ते प्रॉब्लेम जाताले ते कितें म्हणटाय तुमी तें एपिला वचून पयलीं करपा जाय म्हणटरी आतां आमी तें कोताय व्हिडिओ एपिला आतां एपिला वयताय आतां गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.